बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा मौजूद जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के काले करतूत के बारे में है कि उन्होंने जो काले करतूत किए हैं। कल उन्होंने एपीसी बुलाई थी जिसके अंदर तमाम वो सियासी पार्टियां थी जो पहले एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, और उन्होंने बैठ के मौलाना साहब की तकरीर सुनी और उनके मुख्तलिफ जो 9 घंटे जारी रही, पता नहीं क्या कहते रहे उसके अंदर। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कि ये जो एपीसी थी इंतहाई नाकाम हुई। मौलाना की कोशिश यही है कि किसी तरीके से भी ये हुकूमत खत्म हो जाए, दोबारा इलेक्शन हो, वो इलेक्शन जीत के हुकूमत में आ जाए और फिर हुकूमत से बार्गेन करें। क्योंकि इस वक्त जो है, क्योंकि मौलाना साहब जो से इलेक्शन हारे हुए हैं, उनका अपना जाती कोई तशख़्ख़ुस नहीं है, जिसकी वजह से वो पीटीआई के साथ बार्गेनिंग नहीं कर सकते। नहीं तो अब तक पीटीआई के साथ वो बार्गेनिंग करके किसी न किसी जगह पे समा गए होते और वहां पे कुछ न कुछ बना रहे होते। तो मौलाना ने बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए। इससे पहले कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक तहरीक चलाई थी जिसके अंदर फौज को भी गालियां निकाली इन्होंने और फौज के मुतालिक मुख्तलिफ बातें की, वो बातें भी हुई। मौलाना साहब कभी भी ट्रस्ट वर्दी नहीं थे कि कभी भी, लेकिन लोग इनको जो पार्टियां हैं, जो 2 नंबर पार्टियां इनको यूज करती थी अपने मुफाद की खातिर कि हमारा वजन रहे, और इनको कहीं भी बोलना हो तो बुला लेते, कहीं इस्लाम का नाम लेना हो तो इनको बुला लेते, क्योंकि ये किसी के ऊपर भी किसी को काफर कहना हो या किसी को ना काफर कहना हो उसके अंदर भी काम करते थे। और क्योंकि इनके पास यहूदी लाबी का लाने का भी सर्टिफिकेट है, कादियानी लाबी किसी को कह दिया, किसी को कह दिया ये दायरे इस्लाम से खारिज है, ये तमाम काम करने के माहिर थे। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, क्लिप के बाद मैं आपसे बात करता हूँ, फिर आपको इनके वो बताऊंगा जो इनके वालिद साहब के साथ इनके ताल्लुकात थे। नाज़रीन, ये देखिए कि ये कुछ अर्सा पहले इन्होंने जो फौज के बारे में कहा वो सुनिए। पाकिस्तानी फौज को पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान की फौज रहना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान की आवाम की फौज रहना चाहते हैं, तो फिर ये काम तरीके वगैरह तब्दील कीजिए। इन जारी कुव्वतों की पुष्पाई का इख्तियार आपको नहीं दे सकते, और अगर आप इन जाली लोगों की पुष्पाई करेंगे तो फिर हम सोचेंगे कि आप पाकिस्तान की फौज है या नहीं। जी, आपने नाज़रीन सुना कि उन्होंने कहा कि अगर ये बात में है तो फिर हम इस फौज को भी मानते हैं, और यहाँ फौज के लिए हम कुछ और रहेंगे, इसको लेके आएंगे, इंडिया को लेके आएंगे, यहाँ पे अमेरिका को लेके आएंगे, किसको लाएंगे। यानी कि ये इतनी बड़ी गद्दारी है। ये जो शख्स है, उनके साथ खड़े हुए कौन है? ख्वाजा आसिफ साहब खड़े हैं, फखर जो कायरा साहब है वहां खड़े हुए हैं, और कोई आदमी जो उनसे, जिसका मतलब है कि वो सब शामिल थे इनके साथ इस गुनाह के अंदर जो कुछ ये फरमा रहे थे वहां पे। तो इन्होंने कभी भी फौज से, कभी ये फौज के पाकिस्तान से मुखलिस नहीं कभी हुए। ये मुखलिस थे सिर्फ और सिर्फ पैसे के साथ। और ये अगर आप पूरा इनका ट्रैक रिकॉर्ड 88 से देखें, जब से ये हुकूमत के मुख्तलिफ हुकूमतों में रहे हैं, तो ये इन्होंने जो वफादारी निभाई है वो पैसे के साथ वफादारी निभाई है। और पैसे से अगर बात चले तो मैं आपको ये बताऊं कि इनका जो जब इन्होंने अपने वालिद साहब के साथ, जो मुफ्ती महमूद साहब के साथ जब इन्होंने सियासत में आए तो इन्होंने भी बहुत सारे ऐसे काम किए कि उस जमाने में भी ये, क्योंकि ये नौसरबाजी में हमेशा से आगे थे, नौसरबाजी अपने बाप के साथ भी करते थे। तो अगर मैं आपको ना एक छोटा सा वो क्लिप दिखाता हूँ जो ओरिया मकबूल जो है, उसने एक दफा अपने प्रोग्राम के अंदर में बताया कि मेरी मुलाकात हुई उनसे। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ आपको, उससे अब्दुल सत्तार नियाजी से। तो उन्होंने कहा कि ये पैसे लेकर अपने बाप की जासूसी करने वाला आलिम दीन। और ये मकबूल जान ने एक वाकया सुनाया जो खुद उन्होंने मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी से सुना है। मौलाना नियाजी मुफ्ती महमूद से मिलने गए एक नौजवान बार बार घर में दाखिल होता है और मुफ्ती साहब उसे भगा देते हैं। मौलाना नियाजी ने पूछ लिया कि मुफ्ती साहब ये नौजवान कौन है? उन्होंने फरमाया ये मेरा बेटा फजलुर रहमान है, और ये पैसे लेकर मेरे खिलाफ मुखबरी करता है। ये डॉक्टर अजमल नियाजी 9 फरवरी 2012 नवाए वक्त में ये आया, और उन्होंने ये वही बनाई है, क्योंकि 2-3 जगह से आया। तो मैं ओरिया मकबूल जान पे वैसे इतना ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन ये जो खबर है
اور یہ مقبول نے شاید سچی کی ہو زندگی میں پہلی دفعہ 12. تو اس بندے کا ٹریک ریکارڈ یہی تھا کہ اس نے پیسہ بنانا ہے لوگوں کو. اب انہوں نے 26 جولائی کو انہوں نے بلیک ڈے منانا ہے. بلیک ڈے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس فضل الرحمان کے منہ پہ کالک مل کے اس کو کھڑا کر رہے تھے. یہ سب سے بہترین بلیک ڈے وہی ہوگا, کامیاب ہوگا. یہ انتہا ناکام ہوگا ان کا وہ بھی دن ابھی سے نظر آ رہا ہے. کل ان کی اے پی سی ہوئی, آج سب لوگ تتر بتر ہو گئے کیونکہ لوگ وقت نہیں ضائع کرنا چاہتے. یہ اس کو صرف اس کام کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے حکومت چلی جائے, لیکن ایسے حکومت نہیں جائے گی, یہ پکی بات ہے, کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ لوگ خود اتنے کرپشن کے کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں. ہر آدمی پہ الزامات ہیں. کوئی جیل جا کے واپس آیا ہوا ہے, ضمانت پہ آیا ہوا ہے. مریم کو سزا ہو چکی ہے, مریم ضمانت پہ باہر ہے, ایسی اچھلتی پھر رہی ہے, اسے ہونا کچھ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب جو ان سے ہیں وہ بھی جیل کے دہانے پہ کھڑے, جیل جاتے ہیں واپس آتے ہیں, ضمانت پہ آ جاتے ہیں, کوئی بیماری کا بہانہ بند کر کے وہ بھی مفاہمت چاہتے ہیں. بس اتنی بارگیننگ ہو رہی ہے کہ شاید یہ $60 ارب جو ان سے ہیں وہ ادا کر دیں. وہاں تک بات پہنچ چکی ہے. زرداری صاحب جو سے ہیں وہ جتنے مرضی دانت نکال لیں, ڈرامہ کر لیں, وہ بچیں گے نہیں. نہ وہ بچیں گے, نہ بلاول بچے گا, اور نہ ہی ان کا جو ہے نا جو ان کا وزیر اعلیٰ وہ بچے گا. ان کے سب لوگ جو ان سے ہیں جیل کے منہ پہ کھڑے ہیں. ان کو فکر یہ پڑی ہے کہ مولانا کی باتیں سنیں کہ حکومت کو توڑیں کہ اپنے آپ کو بچائیں. ان کو چاہیے بھی یہی کہ اس وقت اپنے آپ کو بچائیں. جو پاکستان کا ان کو تھوڑی بہت بھی اتنی ان کو حیا ہونی چاہیے. انہوں نے بے تحاشا پیسہ پاکستان کا لوٹا ہے. تھوڑا بہت پیسہ بھی اگر واپس کر دیں پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور عمران خان کو ذاتی طور پر کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے, اس قوم کو پیسے کی ضرورت ہے جو پیسہ آپ نے لوٹا ہے. ناظرین, دعائیں ہم یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کالے کرتوتوں والے لوگوں سے بچائے, اور مولانا فضل الرحمان کے کالے کرتوت اب رنگ نہیں لائیں گے. یہ جو مرضی کر لیں. انہوں نے اس کے بعد مذہبی کو تحریک چلانی ہے, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کے ایجنڈے میں شامل تھا, لیکن لوگوں نے اس کو رد کر دیا کہ یہ کوئی وقت نہیں ہے. ابھی وقت یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی ایسی بات آئے, لیکن وہ آئے گی نہیں کوئی بھی. لوگ مطمئن ہوتے جا رہے ہیں, مہنگائی بھی ہو رہی ہے, لوگ برداشت کر رہے ہیں. جاپان میں کم مہنگائی ہوئی تھی, لوگوں نے برداشت کیا. ہماری بھی ایک قوم ہے اور انشاءاللہ اس کو برداشت کریں گے. ناظرین, اگلے وقت تک کی اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.